la aw ka jɛmukan kan min bɛ kɛ dɔgɔkun sibiri o sibiri kɛrɛnkɛrɛnya nɛgɛ kaɲɛ 9 ka se nɛgɛ kaɲɛ 10 ma an b'a wele ko 7 sur 7 kunnafoni kɛnɛ don min b'a to maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ yɛrɛ kɔrɔ cogo min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa bi Isa Kaba ale kɔni tɛ yan ne kɛmɛ k'ale nɔnabila ne ye dunan ye kɛnɛ in kan nka ayiwa an n'a ta ɲɔgɔn bolo dɔɔni 7 sur 7 filɛbaw a n'a lamɛnbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bi kumakun bɛ an bolo wa maa welelenw fana bɛ an bolo an ka kumakun bɛna boli min kan bi a fɔlɔ de ye k'a fɔ juru cɔrilen bɛ Faransi jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an bɛna an da don o kumaw la o bɛ danga mun na ka taa se farafinna tilebinyanfan ka jɛkuluba CEDEAO olu ka lajɛ min ye ni o kɛra Mali ni Burukina ni Laginɛ kan ayiwa a n'a sabanan ye min ye o ye k'a fɔ bɛn ni kelenya kuma min n'o fɔra n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye ayiwa kunungo marifatigiw i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na olu ka ɲɔgɔn ye dɔ taara kɛ Itali jamana kan an bɛ kuma o kan nka fɛn min ye den kura bɛ ngɔyɔ la sabu ka d'a kan kunungo an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ CNT k'olu kɔni bɛ a lajɛ balalen na u bɛna ayiwa baara dɔw kɛ an b'a lajɛ k'an munumunu o da fɛ ka sɔrɔ k'an da don nin bɛɛ lajɛlen la n'a ma ɲɛ ko an ka maa wele olu ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ka u bisimila Albaja Diko Kalom FM i ni sɔgɔma ani sɔgɔma Antoine somɔgɔw ka kɛnɛ basi foyi tɛ alhamdulilayi a kɛra tile fila yɛrɛ a kɛra tile damadɔ ayiwa basi tɛ an b'an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo bisimila o diyara n ye Albaja Diko tɛmɛnen kɔfɛ Basaro Ayidara ka bɔ Amapula Basaro i ni sɔgɔma directeur n b'i fo bisimila i ni sɔgɔma o diyara n ye ka sori an barokɛɲɔgɔn bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen fo minnu m'an lamɛn minnu m'an filɛ an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka technicien u ka cɛsiri la ko an sigira tuguni jamana joli ko kuma don tiɲɛ don ala sɔnna fɛn bɔ an da ala ye kuma sabati an b'i fɔ Ayidara o bɔlen kɔfɛ Jangɛnɛ Jara ka bɔ Peace FM na a fara an ka kɛnɛ sɔrɔ Jangɛnɛ ni sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma directeur somɔgɔw ka kɛnɛ basi foyi t'u la k'i fo ka filɛlikɛbaga ni lamɛnnikɛbaga bɛɛ fo bisimila k'an barokɛɲɔgɔn fo lamɛnbaga bɛɛ fo sɔgɔmada in na ayiwa an bɛ foli kɛ e la n bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ n kɛlɛ ɲɔgɔn na Sori Ibrahima Jalo ɲama n y'a dɔn k'a fɔ i tila de ba juru dɔ b'i la o sara dɛ nka ndi kuma ni 7 sur 7 banna e ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan o bɛ kɛ 2 sur 2 ye n'Ala sɔnna ma ayiwa Sori Ibrahima Jalo ni sɔgɔma an b'a ɲama k'i yɛrɛ fo bisimila ka an tiɲɔgɔn fɛn fɛn sira kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ filɛli la minnu bɛ lamɛnni na k'u fo technicien minnu bɛ baara la jan sanuma ni kumakan sanuma ka sɔrɔ k'u fana fo bisimila ɲɛmayaso an b'u fo ka dugawu don kɛ jamana ye ka dugawu don kɛ jamana marabagaw ye hali bi Ala ka jamana basigi amina fɔ kɔɲɔgɔn minnu bɛ yen Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka hakilima di bɛɛ lajɛlen ma bisimila ayiwa fɛn min ye an ka bi maa welelenw ye an y'olu jira aw la sa kumakun fana fɔra aw ye fɛn min ye an ka techniciens ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu bolo bɛ nɛgɛw la Usman Togo Fuseni Daw ka taa se Dramani Kone ma an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen aw bɛ se k'aw ja ɲuman na kumakan ɲuman sɔrɔ cogo min na ayiwa an b'an kɛ 7 sur 7 ka sɔgɔmada in na min ye CNT ma a bɛ se k'a fɔ ko bulonba don sabu ka d'a kan olu de bi o baara kɛ bi na ayiwa ɲɔgɔn ye balalen o daminɛ na kunungo ko yɛlɛmabolo dɔw kan ka don jamana taabolo dɔw la ayiwa an bɛna lajɛ ka kuma o kan hali n'o y'a sɔrɔ a kunkun n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma fɔ nka an ye kunnafonidilaw ye n'an ye kibaruya mɛn an bɛ minnu bɛna da fɛ k'a lajɛ a ko bɛ cogo min na n bɛ taa Albaja Diko fan fɛ teliyala a fɔra ko CNT kɔni ye balaka ɲɔgɔn ye daminɛ kunungo juma ko fɛn min ye yɛlɛmabolo caman dɔw ko charte n'o ye bɛnkan ye ayiwa ko yɛlɛma kan ka don o la dɔw ko min ye wote kow ye ko kuma bɛna kɛ olu kan nka n'a bɛɛ lajɛlen ma fɛsɛfɛsɛ kunnafonidila ale ye sɔgɔbɛlikɛla ye kunnafoni kunfɔlɔ minnu ne y'o sɔrɔ a kan a ye hakili bila yɔrɔ jumɛn ayiwa Antoine information in nana cogoya min na yɛrɛ fɔlɔ ne suro de information bina awɔ ko CNT mɔgɔw welelen don juma don ani don min bɛ d'a kan o y'a sɔrɔ ne kɔni bolo juma kɔni kun banna ka ban ayiwa donc ne ka jateminɛ fɔlɔ la ko tagacogo kɔni ne tɛ ka faamali sɔrɔ a la nka bi tile tɔ la n'an y'a munumunu ka fɛn minnu sɔrɔ an bɛ n'o fɔ nka mun ye charte révision kuma b'a kɔnɔ o yɔrɔ ni dabali ban kosɛbɛ parce que charte nana cogo di jamanaden bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan c'est à l'issue de cela que charte bɔra donc ne hakili la ni wagati sera ni maka kan ka kɛ charte la olu kelen de bɛ wele o bon a kun ye nin baara nin fɛngɛ in d'a ma k'an ka baara k'a kɔnɔna la bon a bɛ yɔrɔ min na sisan an sigi an ka ko lajɛ ka bilan kɛ o la ni mun bɛ kɛ an bɛ sɔrɔ ka jɛ k'u fɔ ɲɔgɔn fɛ mais n'a fɔra ko charte yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bila yen parce que charte ye président bila yen
ka CNT bila yen ka gouvernement bila o bɛɛ bɔra charte de kɔnɔ donc ni maga bɛ k'o la tuguni ne hakili la mɔgɔ minnu magara charte la olu kelen don kan k'u sigi ka révision kɛ bon olu de kɔni ye ne ka faamali fɔlɔw ye mais yanni don nataw cɛ a fɔ yanni bi tile ka ban yanni tile ka ban an bɛ ɲɛɲinini kɛ o famille kɛ n'Ala sɔnna ma Albaja o faamuna Basaro Aidara kunnafoni kɔni bɛ na ayiwa an b'a lajɛ ka nazara kote ko tour de table kelen k'a kan an b'a munumunu a da fɛ k'a lajɛ kunnafoni kunfɔlɔ minnu bɛ yan hakilina fɔlɔ minnu bɛ yen nin ko in basi tɛ Antoine kunun tilegan fɛ je crois qu'an bɛ kunnafoniya k'a fɔ ko conseil des ministres extraordinaire bɛ kɛ sufɛ 20h je crois qu'an y'a sigi ka o jaabi kɔnɔ o jaabiw de la ni kunnafoniw bɔra ka yira ko min ni o ye président de la république ye gouvernement ka laɲini kɔnɔ k'u kɛlen bɛ ka comment on appelle CNT mɔgɔw wele ka taa charte révisée je crois conseil des ministres la i b'a ye kuma wɛrɛw b'a kɔnɔ n'o ye loi électorale ye surtout min hakili kami bɛ na o bɛ tali kɛ police territoriale kan i b'a dɔn ko waati tɛmɛnen na police territoriale n'o ye accord d'Alger jɔsen dɔw ye a kuma bunna kosɛbɛ dɔw ko a man kan dɔw k'a ka kan donc je crois que a kumaw ko avancera même au niveau des débats mais o kuma mɛ nin kɔnɔ ko c'est à dire CNT bɛ kumaw kan mais kuma min ye mɔgɔ hakili jɔ kosɛbɛ o ye charte révision ye ne bolo Antoine Balila ko tɛ ka da kun kelen dɔrɔn kan waati tɛmɛnenw na waati min an bɛ ɲɔgɔn sama na kalata comme on appelle monoboli ko la CNT mɔgɔ dɔ sɔrɔla k'a fɔ an ye ko charte yɛrɛ kɔnɔ k'a yamaruyalen bɛ CNT membre fɛ olu ka mɔnɔbɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn ye k'a kan ni ka laɲini k'a sɔrɔ an ma taa assise yɛrɛ la kumaw kun fɔra ka tɛmɛ o fanga b'u bolo ko fanga kun b'u bolo ka yɛlɛma don a la donc o cogo la je crois k'an m'o de la wajibi fana ye charte yɛlɛmali an bɛ don min na comme bi wajibi don mun na parce que charte k'a yira ko an bɛ furancɛ fanga min na k'a tɛ tɛmɛ kalo 18 kan n'o kan ka bɛn jateminɛw la vers le 15 mars donc an dun b'a dɔn Antoine an bɛ don min na comme bi o tɛ se ka kɛ tuguni kala c'est à dire les 18 mois là an bɛ tɛmɛ o kan wajibi donc n'an bɛ tɛmɛ o kan an bɛna don fɛn dɔ n'a fɔ ko vide constitutionnel peut-être hali n'an tɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ ko kura kan ka labɛn donc o la i b'a ye wajibi bɛ na ni charte révisée ye ka min bɛna fara a kan je crois que ko bɛ tali ko de kan sisan joli de bɛna fara a kan an bɛ san 4 ko kuma min na parce que il faut rappeler que an bɛ san 5 de bɛ fɔ ka caya mais gouvernement ka proposition laban min kɛra le 8 o bɛ san 4 de fɔ an bɛ san 4 ko kuma min na o de bɛna don wa dɔ bɛna bɔ a la de wa a bɛna kɛ cogo waati nataw bɛna o ɲɛfɔ waati nataw bɛna o ɲɛfɔ o kɔfɛ i b'a ye ko président de la transition a ka ɲɔgɔnyew senfɛ avec les leaders des partis politiques laɲini dɔw kɛra o ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko an bɛ taa mois de mars kɔfɛ ko ka CNT ninnu dayɛlɛ walasa maa wɛrɛw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ min b'a to bɛɛ bɛ jɛ k'i bolo don furancɛ fanga baaraw la or o tɛ se ka kɛ fɛnɛ fo charte ka falen parce que charte b'a yira ko CNT membre tɛ tɛmɛ maa 21 kan ni a ma ɲɛ k'a bɛ dayɛlɛ donc fo charte o ka viser mais min ye mɔgɔ hakili jɔ mɔgɔ bɛ ka hakili bɛ kan min na n'o bɛ tali kɛ président de la transition ani premier ministre charte b'a yira k'olu tɛ se k'u kanabɔ fanga nataw la mɔgɔ bɛ ka ɲininkali de kɛ ɲininkali bɛ yɔrɔ de la est-ce que nin tɛna kɛ sababu ye k'o point wuli wa donc ɲininkali bɛ yɔrɔ la i ye min fɔ don nataw la je crois que ni CNT ka baaraw banna an bɛ se k'a dɔn ni o kɛra ou bien n'o ma kɛ yanni ka taa jɛngɛnɛ fan fɛ Albaja fa ka kuma kɔnɔ ko ni fɛn dɔ sigira n'o kɛra ni bɛnkan dɔ ye ni yɛlɛma bɛ don a la o maa kelenw kan ka wele nka e ko fanga b'u yɛrɛ bolo ka se ka nin kɛ o yɔrɔnin bɛ se ka latile cogo di non n y'o de fɔ a bɛ charte kɔnɔ n y'o de CNT membre ka yala taamaw senfɛ kunnafoni di yɔrɔ la u yɛrɛ da y'a fɔ ko charte kɔnɔ ko yɛlɛma bɛ se ka don a kɔnɔ fɛnɛ wajibi comment on appelle Antoine o wajibi u yɛrɛ ka lajɛw senfɛ u bɛ se k'a jateminɛ n'o y'a sɔrɔ lakileli minnu kan ka don jamana maracogo la n'o bɛ tali kɛ charte yɛrɛ révisée olu bɛ se k'u réviser u ma se ɲɔgɔn lasigi wɛrɛ la tuguni n'o taa ni ka sigi bɛ caya kojugu baasi tɛ Jangɛnɛ Jara ka bɔ Peace FM na fɛn min ye kunnafoni kɔni bɛna kunungo an y'a Albaja y'a fɔ heure nataw la an n'a lajɛ a ko tɔ bɛ danga mun na nka a ye hakilina fɔlɔ jumɛn d'e ma e ye kunnafoni wɛrɛ jumɛnw sɔrɔ a ko kan bon Basaro ye mun fɔ ne bolo kuma fanba o ye kuma fanba o ye cogo di parce que a fɔra ko furancɛ fanga k'a kun kan ka cɛ février kalo tile 27 n'o ye jamanakuntigi bɛ sigi ka bɛn n'o de ye voilà a kan ka kɛ ka bɛn n'o de ye ne bolo février kalo in kunna i y'a jateminɛ transition ka baaraw kun bɛ jɔ a bɛ di fanga normal ma u yɛrɛ mun na démocratie fanga mɔgɔw bɛ kala ta ka fanga mun sigi mais n'o ma se ka kɛ i b'a jira charte bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ fɛn lankolon de ye donc maintenant an ye waati min fɔ n'o dafara non n'o dafara fo ka dɔ wɛrɛ fɔ voilà fo ka dɔ wɛrɛ fɔ ou bien charte kɛlen fɛn lankolon de o de la dɔw bɛ yen bi olu ko ni février kalo tile 27 sera k'olu bɛ bɔ
olu u ka fɛnw ɲini ça veut dire que wagati min fɔra o sera donc n'o tɛ se ka kɛ mun de bɛ kɛ sisan ne bolo sika fɔ mun bɛ ka ni Alibaja bɛ ka mun fɔ nin o tɛ se ka kɛ o kuma bɛɛ tɛ se ka kɛ sika fɔ ye tantôt an yɛrɛ sika fɔ mun kɛra dɔw y'o contesté mais ne b'a ye cogoya min na charte min filɛ nin ye est ce que ANR mun fɔra assise nationale mun fɔra de la refondation dialogue o kɔni est ce que yɔrɔ dɔw de tɛna ta o kɔnɔ k'o don charte kɔnɔ wa mɔgɔ bɛ se k'o jigiya ça veut dire que o kumana taabolo dɔw kan hali n'a sɔrɔ o tɛ se ka kɛ nin transition in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ olu yɔrɔ dɔw bɛ ta k'olu fara kan pour que an bɛ se ka taa ɲɛfɛ mais o fana kɔfɛ i b'a jateminɛ maa caman ka faamu ye min i n'a fɔ k'a fɔ ko président walima président de CNT président olu bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye cogo min na mais ne bolo an b'an sigi k'a lajɛ de sinon ko bɛ cogo min na a fɔra loi électorale ko kuma min fɔra ne bolo baara kan ka taa kɛ de ni CNT mɔgɔ de bɛ faamuli kɛ ka taa baara kɛ a kan pour que an bɛ se ka sira jɛlen sɔrɔ sira mun bɛ se ka an ta k'a ɲɛsin kalata ma ne bolo don n'a nataw la an bɛ se k'an sigi n'o de mais k'a fɔ ko ka charte falen ka taa maa dɔ ka faamu na ne bolo mɔgɔ minnu bɛ yen bi jama b'u kɔ jama b'u kɔ ni danaya de mais k'a fɔ k'i bɛ taa a suma k'a di yɛrɛ ma est ce que jama bɛna sɔn o ma. Ayiwa o ye ɲininkali ye don nataw olu na o sɛbɛndenya ɲɔgɔn cɛ Sori Ibrahima Diallo Antoine kunnafoni kelen don i ma fili parce que hakilina min bɛ yen o ye k'a fɔ ko ka yɛlɛma don charte la charte min ni sanka in kɔnɔ jamana bɛ ka mara a ka sariyaw kɔnɔ o charte article 21 a ko ni yɛlɛma bɛ don ale kɔnɔ hakilina bɛ bɔ président de la transition nɔ la walima membre dɔw i n'a fɔ les 2/3 des membres du CNT yɛlɛmali hakilina bɛ se ka bɔ olu fanfɛla la donc yɛlɛmali in laɲini don et puis sira min tara o y'a taga cogo di parce que ni yɛlɛma bɛ kɛ charte kɔnɔ charte article 21 ale de kumana o yɛlɛma cogo kan mais balinako tɛ parce que min bɛ ka fɔ ko ka yɛlɛmali ka kan o ye wajibi ye n'i ye an ka loi électorale ta bi gɛlɛya caman wulila Mali kɔnɔ yan don tɛmɛnenw na a sababu bɛɛ lajɛlen bɔra kalatako la an ka kalatako la donc wajibi don an ka sigi ka kuma kalata kan minnu bɛ CNT la je crois que aujourd'hui a dogolen tɛ maa si la maa caman bɛ u la minnu ye maa ladiri ye minnu t'a tu ka nɔ Antoine u maa caman bɛ CNT kɔnɔ bon n'a fɔra ko ka yɛlɛma don o kalafiliw la olu de bɛ an ka bulonba nɔrɔbila la bon sira kɔni ma jɛnkɛ hali dɔɔni et c'est normal maintenant u bɛna kuma minnu kan ni bɛn kɛra la les 4/5 des membres du conseil national de transition olu mana bɛn min kan o de bɛ kɛ laɲini ye o ye an maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye et c'est normal aujourd'hui jamana bɛ lahalaya mun na a bɛ tagabolo mun na an ka segin charte in kan parce que kuranɛkolo tɛ an de sigira ka fara ɲɔgɔn kan ka bila sen kan donc ni yɛlɛma kan ka k'a kɔnɔ a yɛlɛma cogoya fɛnɛ donc article 21 o ɲɛfɔ an ye o sira ma jɛnkɛ hali dɔɔni bisimila voilà ayiwa an bɛ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo kun ye an kɔni bolila o dafɛ sabu o ye kunnafoni tuni min n'a bɔra kunungo min ye an bɛ don ayiwa kunnafoni kunba tɔw kɔnɔna la min ye Mali jamana ni Faransi jamana juru sɛbɛkɔrɔ cɔrilen bɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye ntɛnɛn min ye an ka ministre min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma a ye Faransi ka lasigiden wele ayiwa ka sɛbɛn jira a la k'a fɔ k'a ka bɔ jamana kɔnɔna la a kɔni bɔra jamana kɔnɔ nka fɛn min ye Faransikaw fana ye u ka maa ɲɛmaaw ka se politikimɔgɔw ma a kuma sɛbɛkɔrɔ bɔgɔla dɔnna kosɛbɛ Alibaja Mali Faransi cɛ bi juru cɔrilen bɛ kosɛbɛ juru in yɛrɛ tɔ t'a la bilen n'a tɛ ne ka tigɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye u ka lasigiden o bɔra an ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ kuma sɛbɛkɔrɔ cayara e ye ko in ye cogo jumɛn na Mali ni Faransi cɛ bon Mali ni Faransi cɛ la ne t'a fɔ jusqu'à présent o divorce bɛ yen bon c'est un rapport de force nka juru in cɔrilen bɛ sa dɛ juru in cɔrilen don ayiwa parce que an ma dege nin na Faransi yɛrɛ fana ma dege nin na an bɛ se ka fɔ rapport de force de don bon Ala barika la a bɛ ka na anw fan fɛ donc n'a bɛ ka na an fan fɛ i bɛ jateminɛ kɛ i laban jo kana nata k'i jalaki ye parce que n'a fɔra diplomatie kɛcogow de b'a la kalan de bɛ kɛ taasiraw de b'a bɛɛ lajɛlen jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mun ye ka Mali ka kelenya Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani ka maliyɛnw bonya n hakili la an ka ɲɛmɔgɔw ka baara fɔlɔ ye ko wajibi jamana wɛrɛw kan donc n'u ye baara kɛ ka taga n'o sira ye o ye alhamdulilayi jamanaden bɛɛ b'u soutenir o la parce que an bɛɛ b'o de nɔfɛ maintenant Mali ka intérêt fana ka lajɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriya tɛ yen
balimaya tɛ yen bɛɛ b'i ka jamanadenw ka intérêt o tɛra ko kuma min fɔ o bɛɛ ye fu de ye o bɛɛ ye fu de ye ayiwa nafa ko dɔrɔn anw de bɛ le plus souvent anw de b'a fɔ ko an teriw ye ninnu ye an teriw ye ninnu ye mais il y a des partenaires maintenant partenariat kɔnɔna la bɛɛ b'i ka jamana ka intérêt de viser donc n'u bɛ ko ko kɛ u ka maliyɛnw ka intérêt de lajɛ u ka mali ka intérêt de lajɛ olu bɛ yen wagati min na ani olu tagalen yɛrɛ kɔfɛ mun nafa bɛ kɛ jamana in kan u ka baara kɛ n'o hakilina o ka ɲi mais kunnafoni ne y'a ye i b'a fɔ ne y'a mɛn cogo dɔw la i n'a fɔ an ka ambassadeur mun kan ka taa parce que depuis Tumani Jime bɔra France jusqu'à présent ale ma remplacer o maintenant u y'a essayer ka dɔ de kɛ k'o nɔrɔ labila o ma kɛ France sago ye donc u ma sɔn ka taa or olu man kan tɛ k'a décider ni an ko ko ne bɛ na kɛ an ka cɛbɔ ye an ka lasigiden ye aw fɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ an ka ɲɛmɔgɔ de kan ka dɔn mɔgɔ min b'u ka baara kɛ mais aw dan ye dɔrɔn de ka accepter o parce que Mali ambassade mun bɛ France ne hakili la o ye Mali ka dugukolo de ye mɔgɔ min bɛ taa a ka sɔrɔ bɛn bɛ u ni France ni ɲɔgɔn cɛ mais vraiment a kan ka bɔ an ka yɔrɔ la a kana kɛ i b'a fɔ politique kɔrɔ minnu bɛ kɛ mɔgɔ minnu b'olu ka affaire de kɛ Mali kan o dɔrɔn ka taa nka nin ko in kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye kɔlɔlɔw bɛ k'a kɔfɛ parce que France filɛ nin ye an bɛ fɛn caman fɔ France kan il faut accepter que anw ka sɔrɔ yiriwa sira dɛmɛ ta fanfɛla la a fanba bɛ bɔ France n'a ka partenaires fan fɛ donc ni an ko ko kɔlɔlɔ t'a la dɔrɔn an ye nkalon tigɛ mais ni anw de décidera maliyɛnw de décidera k'an b'an yɛrɛ ta an bɛ jɛ nin fɛn in bɛɛ kɔ ka taga ayiwa o fana o kɔlɔlɔ fana mɔgɔw b'o kun o ye diyagoya mais seulement an bɛ taa yɔrɔ min na ani an bɛ wagati mun kɛ sira kan vraiment ko kunnafoni jɛlen di pour que mɔgɔw fana b'u labɛn n'o ye a kana ta kɛ ko cunen jamanadenw kan France maa ɲɛmaw i n'a fɔ u ka ministre min ɲɛsin bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma ka se yɔrɔ wote ko bɛ a ti tɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔn na wote bɛ na kɛ France politikimɔgɔw fana bɔra olu kumana o ka ministre fana kumana Jean-Yves Le Drian kumana kosɛbɛ a ka kuma kɔnɔna la seconde damadɔ e ye mun faamu o la sabu a ye kuma minnu fɔ kuma gɛlɛnw don a ye kuma minnu fɔ dɔwɛrɛ tɛ halisa ne hakili ale bɛ mara hukumu de kɔnɔ olu ɲɛna ko halisa Mali bɛ jɔnya juru de kɔnɔ Mali ye France ta de an bɛ taa or bi jamanadenw bɛ fɛ an ka kɛ un état souverain digne de ce nom a tɛ i n'a fɔ k'a fɔ dɔrɔn an bɔra jɔnya la indépendance dira an ma mais France de b'an ka ɲɛmɔgɔw sugandi ni fɛn mun ka ɲi anw ma anw yɛrɛ t'o décider olu de b'a olu b'o logique de kɔnɔ olu b'o ko de kɔnɔ jusqu'à présent or jamanadenw yɛrɛ tɛ sɔn ma o tɛ ɲɛmɔgɔ ko ye dɛ hali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ n'u ko k'u bɛ taga jamanadenw bɛ bɔ o kama o ɲɔgɔnna kelen de y'a to mɔgɔw ko ka IBK ninnu bɔ yen u ni fanga minnu tɛmɛna a ka d'an ye an yɛrɛ de ka Mali kungo fɔ a ka d'an ye fɛn min bɛ Mali ka intérêt bɛ mun na maliyɛnw yɛrɛ k'a décider mɔgɔ min b'a kɛ maliyɛnw k'a sugandi jamana b'o de situation kɔnɔ bi France m'o de faamuya hakili la ayiwa Basaro Aidara fɛn min ye Mali ni France cɛ o ɲininkali kelen don ayiwa a ko in e y'a ye cogo di k'a daminɛ ntɛnɛn ka n'a bila bi la ani kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka bɔ a la ani nin ko in yɛrɛ kun bɛ se ka cɛ cogo di Antoine ne bɛ se k'a fɔ ko ambassadeur ka bɔnni k'a kɛra balinako ye ne la ayiwa an ko ten n bɛ se k'a fɔ mais yanni o cɛ peut-être que n bɛ Alba Dia ka kuma dɔ lakilen o ye jamana bɛ ambassadeur n'o y'a ka lasigiden ci jamana wɛrɛ ma mais jamana wɛrɛ wajibiyalen tɛ ni ka accréditation accepter compte tenu de certains principes parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ mɔgɔ min ci n'a bɛ taa jaabi min kɔ n'o y'a ye ko o tigi a sen bɛ ko dɔw la ko minnu tɛ tali kɛ ale ka ko cogoyaw kan ou bien mɔgɔ min y'a ci n'a dalen tɛ o la parce que a bɛ se k'i ban accréditation il n'est pas obligé d'accepter o ka bɔ a la quoi laɲini a k'a sɔn n'i ye lasigiden bila ka taa jamana dɔ la n'o jamana y'a ye k'a fɔ u n'o hakilina tɛ bɛn u bɛ se ka ban a tigi la ayiwa u bɛ se ka ban a tigi la o ye diplomatie siraw ye maintenant min ye n ko a ma a balinana mun de la parce que i b'a ye n'i ma fili sibiri anw ka ministre des affaires étrangères ni sibiri tɛ juma je crois sibiri de don a ye autorité française a taara u ka média kan n'o ye France 24 ni RFI Jean-Yves Le Drian a ye fɛn fɛn lase Mali ma n'o kɛra ɲangatɛ kumata siraw fɛ ka jaabi don o bɛɛ la donc o bɔra sibiri ka na ntɛnɛn sɔgɔmada la n'a fɔra ko ambassadeur tilala ka gɛn nin bɛɛ kɔfɛ surtout k'ale ka kumaw na journaliste ye ɲininkali kɛ est-ce que ambassadeur ka convocation k'a wele ni ka taa kangaramada ye wali k'a gɛn est-ce que o bɛ Mali ka laɲiniw na bi est-ce que c'est sur la table aujourd'hui
a ko fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ a y'o fɔ ko mais k'an ma se o yɔrɔw ma o b'a jira ko daw yɛlɛlen don daw yɛlɛlen nka an ma s'a ma ayiwa an ma se fɛn ma à moins de 24-48 heures n'a fɔra ko o waliyara je crois que o de y'a bali ne la mais k'a fɔ k'a man ka kɛ ou bien a tɛ se ka kɛ non kuma t'o yɔrɔ la parce que Mali a bɛ se ka comme a bɛ se k'i ban accréditation reçoit cogo min o kɛlen n'a y'a ye ko ambassadeur dɔ b'a ka jamana kɔnɔ min bɛ ka baara dɔ kɛ a bɛ se k'a labila a bɛ se k'a labila ou bien n'u ka jamana bɛ ka baara dɔ kɛ ale bɛ se k'a labila comme a bɛ se ka anw ta in de wele donc o de ye ko in cogoya ye maintenant min ye a kɔlɔlɔ ye ne ka faamuya la je crois que a kɛra waati la waati min ni an ma hakili jagabɔ kɛ parce que an bɛ se ka jaabiliw kɛ Sugɛli yɛrɛ y'a fɔ a kuma dɔ kɔnɔ ko an ni Faransi cɛ a bɛna fɔ guwa ko kuma dɔ kɔnɔ guwaw kɔnɔ mankanmisɛnninw bɛ sɔrɔ ko mais ko kuma bɛɛ a tɛ minɛn cɛli kun bɔ furu ma sa fɔlɔ nka a kɛra cogo cogo furuɲɔgɔn kelen i ka minɛnw ta ka taa fɔlɔ donc kumaɲɔgɔnyaw bɛna tila ka don peut-être pour que minɛnw ka lasegin donc nin waati in na Faransi y'a fɔ tile 75 ɲɔgɔnna ka taa se tile 80 ma kalataw bɛ donc n'o bɛ waati min na i b'a ye politique mɔgɔw hakili jɔlen bɛ kɛ coopération internationale kow fɛ peut-être que Mali tun tɛna kɛ sujet ba ye élection présidentielle campagne kɔnɔna la a kuma tun bɛna ta Barkhane ka présidence n'a ka retrait kumaw a kuma fanba tun bɛna tali nka nin bɛna kɛ kokuraya kɔnɔ nin bɛna kɛ kokuraya kɔnɔ min b'a to kuma wɛrɛw bɛna don kow la min tɛ an yɛrɛ y'a daminɛ k'o dɔw mɛn ka ban u ka politique ma ɲɛmaa dɔw fɛ donc pour moi nin waati an tun man ka nin waati kɔfɛ i b'a ye ko la présidence tournante de l'Union européenne n'o ye Union européenne jɛkulu bɛɛ lajɛlen a faamaya min ni a bɛ di a tɔnw ma kelen kelen nin waati in na o bɛ Faransi de Macron bolo donc o diplomatie siraw fɛ i b'a ye k'a bɛ fangaba de di u ma donc n'i tunna u la bi i yɛrɛ y'a ye kunun comme on appelle u ye ɲangata min hali n'a kuma tun bɛ senna a bɛ waati jan bɔ mais kunun an ye jaabiw sɔrɔ i b'a ye ko sur le plan diplomatique force ba bɛ kɛ Faransi la nin waati in na parce que a bɛ se ka kuma Union européenne jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a b'a essayer k'u bɛɛ kuru ni k'u don a ka daw fɛ Alibaja y'a fɔ a kuma kɔnɔ an dun b'a dɔn u ka dugu u bɛ dɛmɛba lase an ka jamanaw ma en termes de coopération financière même militaire parce que hali ni État ka communiqué jateminɛ a bɛ jumɛn de fɔ kuma laban na ko daw ma tugu daw b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔ minisiri taalen an ka télévision so ba la a ye jumɛn de fɔ k'ale sini ni an ni Faransi gɛrɛla ɲɔgɔn na k'a bɛ se ka kɛ ambassadeur min taara o don kumaɲɔgɔnya ma jɔ k'a bɛ se ka sigi mais sauf que kuma n bɛ bɔ ni yɔrɔ la min na o ye politiko gun kan ne y'a ye an ka télévision ba la Faransi député dɔ ka kuma min bɛ tali kɛ Faransi lagosili kan a ka politique internationale la an ye o bɛɛ bɔ a bɛ Faransi démocratie de fanga ko fɔ Antoine bi a ka gɛlɛn ko politique mɔgɔw bɛ mɔgɔ min ni transition tɛ hakilina kelen na k'i bɛ se ka kumada sɔrɔ an ka télévision sobaw la or démocratie tɛ se ka yanga cogoya si la ni an ma olu don ba la kuma dɔ la hali communiqué simple a kalali intégralement baara don a bɛ résumé de pour ka se ka hakilinataw fɔ an tɛ se ka to o la Antoine k'an bɛ fangaba don an ka démocratie cogoyaw la quoi. Ayiwa Basɔrɔ Hayidara an y'o faamuya Janginɛ Jara min ye Mali ni Faransi cɛ ye hali bi ayiwa kuma kɔni a bɔgɔla donna kosɛbɛ e yɛrɛ ye ko in ye cogo jumɛn na ayiwa a bɛ se ka taa laban cogo jumɛn na an bɛ don min na komi bi. Bon ne bolo balina koba tɛ parce que balina ko tɛ cogo di Ablaye Diop y'a fɔ Jean-Yves Le Drian ka kuma kɔfɛ a n'a yɛrɛ ka entretien na u ka médiaw kan k'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bilalen bɛ bon ni fɛn bɛɛ bilalen don n'i y'a jateminɛ an ka ambassadeur tun tɛ Faransi a bɛ san 2 bɔ kabini Tumani Jumɛ Jalo seginna ka na kabini Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la Ala ka ɲin'a la donc o seginnen kɔfɛ ka na dɔwɛrɛ tɛ chargé des affaires de bɛ yen donc maintenant mun de bɛ to an ye sisan nɔ pour que mun fɔra Mali bɛ se ka a yɛrɛ nimisi wasa n'o ye cogo min na parce que Mali ɲɛmɔgɔ y'a faamu k'a fɔ k'u dɔgɔyara donc ni dɔgɔyama taara k'i sɛgɛrɛ i jamana ɲɔgɔn dɔ fɛ ne bolo i bɛ se k'a riposter cogo min na donc i b'a riposter ten n tɛ t'a faamu kojugu ye donc maintenant k'a fɔ ko ambassadeur u y'a wele ka na ka kumaɲɔgɔnya kɛ a tun bɛ se ka kɛ a tun bɛ to yan walima k'a fɔ k'a ka taa ne bolo o bɛɛ bɛ dépend Mali ɲɛmɔgɔw ka appréciation de la donc u y'a faamu ten parce que olu de bolo b'a la olu de b'a duguduguma ko bɛɛ dɔn ka tɛmɛ anw fana kan hali n'a sɔrɔ an ye kunnafoni dila an bɛ ɲinini kɛ mais ne bolo Mali ye mun kɛ nin ne bolo nin ye Mali ka faamu ye ka ɲɛsin Faransi ma parce que ne bolo n'i fana bɛ fɛ ka n'i ye
su gosi ɲɛnɛma bi i sɛbɛ dɔn mali ye bɔgɔli kɛ yɔrɔ jan ne bolo faransi mina faamu parce que faransi ye jamana dɔ ye a ti mɔgɔ bonya quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que ni bonya bi yɔrɔ ka ɲɛsin i jamana ɲɔgɔn ni baara kɛ ɲɔgɔn ma ne bolo kuma sugu dɔ bɛ yen nka diɲɛ fangaw taabolo la u b'a fɔ min ma nanzarakan la ko géopolitique ni géostratégie yalima n'i fana nin ka kɔlɔlɔw bɛ se ka taa fɔ yɔrɔ jumɛn kɔlɔlɔw b'a la basawari musa kɔlɔlɔ ma bɔ ka bi yan parce que yanni n'i yɛrɛ cɛ n'i y'a faamu ala an ka ɲɛmɔgɔ bɛ kuma mun fɔ tuma dɔ la n'i y'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko prévu mais prévu ko kuma tɛ o Furulans Parli y'a fɔ Dakar forum sen fɛ ko an ka communauté sous-régionale k'u bɛ bɔ ka Mali sanctionner a kɛra avant le sommet a ma kɛ yan a y'a fɔ avant le sommet yanni sommet cɛ sommet fɛnɛ tilala ka na kɛ to sanction kelen tilala ka d'an kun o la n'a fɔra ko des dessins inavoués jɔn de don ne bolo olu de don mais bibi in na tuguni ka tila k'a ye tuguni CEDEAO ye sanction ta du jour au lendemain Jean-Yves Le Drian ka tila k'i ka bagage intellectuel ta ka don Union européenne jamanaw kan ko ka CEDEAO ka sanction appuyer contre le Mali. Mais pour quelle fin? Donc ça veut dire qu'il y a jamana mun kono ki bina a dɛmɛ mais i bɛ fɛ k'a ɲini tuguni ka tila k'a jamana k'a tinti dingɛ kɔnɔ mais o jɛɲɔgɔnya sugu jumɛn bɛn ne bolo i wagati dɔ bɛ se i b'i yɛrɛ minɛ o tigi la kuma mun fɔra diplomatie kuma de don ko daw ma tugu c'est vrai Faransi ye jamana dɔ de ye n'a y'i kɛ cogo min na ne bolo an fanga tɛ mɔgɔw b'a fɔ ko e yɛrɛ bolo nin gɛlɛya bɛ Mali ni Faransi cɛ a bɛna kun fori waati jumɛn a bɛna kɛ ko jan e bolo wa ko jan a tɛ Faransi yɛrɛ arranger ayiwa parce que bibi in na ni Yves Le Drian bɛ kuma mun fɔ la bi rupture politique rupture militaire mais u na wagati an fɛ yan Barkhane bɛ na wagati min na ne ma dɔn n'u yɛrɛ jamana bɛɛ wele k'a ɲininka Barkhane natɔ la ne ma da o la dɛ mais Takuba wagati dɔ la a nana formule Takuba la wagati min na o ye mɔgɔw ɲininka maintenant Barkhane tagali ko kuma bɛ fɔ ko u ni Europe jamanaw de bɛ sigi dans 15 jours k'a lajɛ u bɛ se ka u tagali u b'a kɛ cogoya min na c'est à dire que tagali man di o mais ne bolo bi hali Faransi bɛ fɛ kuma ɲɔgɔnya ka sɔrɔ an n'olu ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Basɔrɔ ye kuma fɔ an ka ambassadeur tagali u ye kuma dɔ fɔ a la parce que n'i y'u ka sɛbɛn ko olu m'a fɔ ko espion mais problème min ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu a ka suru irisira o kumaw bɛɛ b'a kɔnɔ ce qui veut dire que bi in na Faransi ni Mali cɛ Faransi yɛrɛ de tɛ fɛ Antoine an ka bɔ nin tɔgɔ in na an ka to olu bolo tantɔ parce que ni an kana ɲɔgɔn ye c'est très clair Faransi bɛ na donni kama yɛrɛ Mali kɛlɛ c'était Kidal de kun don mais bi na kɛlɛ tɛ Kidal lafiya min bɛ Kidal o tɛ Mopti o tɛ Segu donc olu bɛ lafiya la ye donc mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ yan an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn buruja yan ka ɲɔgɔn faga yan donc olu sago ye min ye olu k'o k'an ka jamana donc ni ɲɛmɔgɔ dɔw sɔrɔ wagati dɔ la c'est vrai Albaja ye kuma min fɔ gɛlɛyaw b'a la gɛlɛya caman baden de b'a la donc parce que Faransi ye mɔgɔ ye jamana mun don ni Afrique yɛrɛ bɛɛ ta yɛrɛ an kana ɲɔgɔn ye u ka sɔrɔ ka bon n'an bɛɛ ye an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i b'i kɔ dɔ la ko gɛlɛya t'a la mais gɛlɛya mun b'a la o bɛ dépend ɲɛmɔgɔ minnu b'an kun olu fana ka wulikajɔ la ka partenaire dɔw démarcher k'a yir'u la k'a fɔ mun bɛ ka fɔ karisa fɛ an kun kan ni ne don nin tɛ ni ne don nin tɛ donc maintenant i n'a fɔ mun kɛra donc ani danuwaw cɛ n'u ka ambassadeur welela k'a lasigi premier ministre fɛ Mali fɛlɛ ye min ye k'a fɔ ka yir'u la n'a tila Norvège y'a fɔ ko an bɛ na mais an ma sɛbɛn sɔrɔ a ma donc n'i y'i sigi k'i yɛrɛ kɛ bobo ye bi in na parce que Faransi média an bɛɛ b'a dɔn u bɛ se média la kuma la sira sugu bɛɛ fɛ donc mɔgɔ minnu bɛ ten n'i sigi k'olu lajɛ olu ka taga ɲɛ ten n'o bɛ ko latu i la ayiwa Sori Barama Jalo Mali ni Faransi cɛ merci Antoine Albaja an b'a daminɛ ka kuma la parce que i ka kuma daminɛ tɔ Sori an ta ka hakilina fɔ waati oui hakilina fɔ don n'a kɛra jabili a ko sɔn ka janya dɔɔni jabili tɛ mais je vais répondre un peu sur un propos qui en dit long Sori teliyala Antoine il est bon que an ka segin kɔ dɔɔni ka hakililajigin kɛ mun de bɛ Mali ni Faransi cɛ fo ka taa se ambassadeur gɛnni ma coup d'état min kɛra bandaw la n'a kɛra sababu ye ka fanga dafiri bandaw ni Muktar Mɔgɔni ka gouvernement n'olu taara depuis au don il a dit ko i y'a ɲininka ko divorce bɛ yen wa a ko divorce tɛ yen mais divorce bɛ yen depuis ce coup d'état là parce que la France n'a pas consommé ça on a compris an Maliyɛnw y'a faamu c'est-à-dire a banna o parce que minnu bɛ fanga la bi minnu tun bɛ yen n'o ye bandaw ani Muktar Wani ka gouvernement ye a faamuyana an Maliyɛnw bɔra don tɛmɛnenw na IBK ka wagati la ka gɛlɛya min yira Mali kɔnɔ ni coup d'état kɛra n'o kɛra sababu ye ka IBK lata o gɛlɛya kelenw de bɛ yen ayiwa mais o yɛlɛma kun ye jumɛn ye donc sɔrɔsiw y'a faamu olu ma coup d'état kɛ Muktar Wani ani bandaw ka hakilina in tagabolo la coup d'état kɛra a ma diya Faransi ye depuis là il y a eu divorce entre le Mali et les autorités françaises actuelles divorce tɛ Faransi ni Mali cɛ mais a bɛ Faransi ni autorité minnu bɛ yen sisan pour des questions
d'intérêt coup d'état in tɛmɛni an ye mun kɔlɔsi o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Barkhane Macron bɔra k'a fɔ ko an bɛ taa an ye wele bila aw ma aw kana an kɔlɔsi coup d'état kɛra i min fɛla fɔ i ko i ka sɔrɔsi minnu bɛ yan Tombouctou, Gao, Menaka olu bɛ taa e bɛ an bila ten e dun b'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ o la an ka sɔrɔsiw y'a faamuya k'a fɔ n'an y'an to tantɔ Mali bɛɛ bɛ minɛ u ye fɛɛrɛ tigɛ u ka t'u kɔsɛmɛ u ye fɛɛrɛ tigɛ Antoine ka partenaire kuraw ɲini o partenaire kuraw ɲinini o de ma diya Macron ye o tɛmɛna ka bɔ yen o kelen kelen kana bila bila n'o partenaire kura ye Russie ye an ye mun ye Jean-Yves Le Drian François Parly o kuma si tɛ Burujali kɔnɔ ni min ma da Mali ka ninnu fɛ i b'a fɔ k'olu de ye an wolo alors que minnu bɛ fanga la bi u ko Mali ni Faransi olu bɛ Mali de suganti Mali hɛrɛ ni Faransi hɛrɛ olu bɛ Mali hɛrɛ de suganti donc gɛlɛya nana kumakanw yɛlɛnna ɲɔgɔn kan intérêt ko nana Mali tɛ bonya an bɛ dɔgɔya cogo bɛɛ lajɛlen na an ka danbe tɛ jano ye minnu bɛ mara la nin ko in bɛna kuncɛ cogo di n bɛna le Antoine e k'i jɔ n ka walawalali kɛ an ka segin kɔ pour que d'accord n'an bɔr'o kɔnɔ Antoine n'i ye jateminɛ kɛ Macron ni Jean-Yves Le Drian ani François Parly olu ka dɔgɔyamaw kan mais an fana ka ministre bɔra k'u jaabi parce que Mali dɔnni ni o de ye danbe bonya an bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛ maa wɛrɛ bonya mais ni mi bila i place la an b'i bila i place la aujourd'hui ko balala n bɛ nale o tɛ balala ko ye ni yɛrɛ mɛnna o ni kun man kan ka se ambassadeur ka expulsion ye a mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ o ni kun an kun man ka se nin yɔrɔ la o depuis ninnu bɛ kɛ don min dɔgɔyamaw bɛ kɛ gouvernement illégitime irresponsable un gouvernement issu de deux coups d'état cɛ mais quand même Francis ka dɔn k'a fɔ ko an fana jamana de on est un état souverain depuis o wagati la on devait rappeler l'ambassadeur là ka wele k'a fɔ na a fɔ i ka mɔgɔw ye u ka s'u da la an fana jamana de non ka wele ka kɛ ni ko don n b'a fɛ ka wele min don kankarida de kɛra sa diplomatie sira fana bɛ sori a tɛ se ka tu ten sira dɔw bɛ yen fo k'olu minɛ fɔlɔ Antoine tumani jumɛn min fɔ u ka wagati la olu ye tumani jumɛn u ye kankarida kɛ a ye wa directement u ko ko ka wele donc maintenant ne b'a fɛ ka min fɔ non ambassadeur ma fɛn kɛ mais ambassadeur bɛ se k'a fɔ an ka politique ne bɛ yan jamana de tɔgɔ la aw bɛ ka jamana ne bɛ jamana min kɔnɔ aw bɛ k'o dɔgɔya donc Antoine ambassadeur tagali nin a mɛnna on devait faire ça depuis fort longtemps d'accord donc sisan e ko a tagali ko mun de bɛ ne ko foyi tɛ Antoine mina sori an ka ko an ka ko ta ni dusu ye an ka taa dɔn dɔn an bɛ ka tiɲɛ de fɔ mun ni ko in bɛ se ka kuncɛ cogo di mɛ min f'i na i b'a dɔn diɲɛ ɲɛ bɛ Mali la bi diɲɛ farafinna le Mali fait la fierté de toute l'Afrique aujourd'hui ka sababu kɛ mɔgɔ minnu bɛ an kunna ka sababu kɛ population yɛrɛ olu bɔlen min kɛ ka jamana ka soutenir mɔgɔ ko tɛ dɛ jamana ko de don donc c'est très simple min bɛ se ka kɛ Antoine o ye k'a fɔ la rupture est totalement consommée parce que fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ fɛn min ye hali CEDEAO ko ye ko furu sara do fɔra ko daw ma tugu ko non ça c'est normal ça c'est le langage diplomatique ayiwa i ye n ka kuma faamu mais an ni Faransi cɛ la France déjà u ka député dɔ bɔra o don ko Macron ni mi tola i ka fɛɛrɛ tigɛ an ka sɔrɔsiw ka bɔ Mali la ko Faransi bɛ ko Faransi bɛ non c'est fini Antoine a banna pewu ayiwa bisimila Basaru b'a fɛ ka dɔɔni fɔ o la non kuma tɛ ka Alibaja min fɔ ka jukɔrɔma tintin mais il faut comprendre que kuma dɔw la i jugu n'i b'a dɔn ko karisa jugu a k'i kɛrɛfɛ i ɲɛ ka k'a la kɔsa a ka yɔrɔ ka jɛ n'i ye France ambassadeur i y'a ka déclaration lamɛn a télé France 24 la nka diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bi Basaru yanni ka taa diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bi i y'a ka déclaration lamɛn mɔgɔ bɛ se k'i tigɛ bɔ ambassadeur i y'a ka déclaration lamɛn a ka déclaration a taalen quand il a été interviewé sur un plateau parce que an ye interview ɲini a fɛ aéroport la ma kuma an fɛ d'accord ale bɛ taa fɔ France an bɛ mun na m'o la jumɛn de fɔ sori e bɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ka dusu bɔ ni fɛn min a y'o kelen de fɔ a ko jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko bonya ye wajibi bon d'accord bon o de n'a to an kana kuma ni dusu ye non ale tɛ o jamana marabagaw c'est pas lui c'est pas lui o de kama kuma dɔ la c'est le ministre de la défense c'est le ministre des affaires étrangères ce sont ses propos et le président et les propos de Macron même d'accord a ko jamana ni ɲɔgɔn cɛ
ko bonya ye wajibi jamana ka ɲɔgɔn bonya ko Faransi ɲɛmɔgɔ bɛ ka kuma minnu fɔ nin waati in na ko kuma dama tɛmɛndenw don ambassadeur yɛrɛ ye nin fɔ plateau télé ka Faransi ayiwa donc o b'a yira ko kuma dɔ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen an bɛ se k'o yɔrɔ datugu Basaro Albaja ne tun bɛ fɛ ka mun fɔ a ye ambassadeur ye mun fɔ hali n'a y'a fɔ a ka ɲɛmɔgɔw ye aw bɛ ka taga ni nin sira min t'a kɛcogo ye moi à sa place ne tɛ bɔ k'o fɔ diɲɛ bɛɛ ko mɛn parce que o ye k'i ka ɲɛmɔgɔ lagosi de i bɛ se k'a wele de k'a fɔ aw bɛ ka taa cogoya mun na aw ni Mali ɲɔgɔn cɛ nin t'a kɛcogo ye non mais a tɛ an ka ci kama a bɛ Faransi ka ci kama a bɛ ka Faransi de ka intérêt défend e ma ye a ma kun bɛ fɛ a tagali Faransi a kuma na et puis kuma min bɛ ka digi aw la nin ye tan nɔ n'i ye mun bɛ baladen an bɛ balabada Choguel de y'a fɔ yan cette transition est illégitime et illégale Choguel Pré y'a fɔ n bɛ na n'o Choguel y'o fɔ yan foyi ma b'o la ni Choguel y'a fɔ fɛn ma b'o la ni mɔgɔ wɛrɛ y'a ta k'a fɔ an tɛ se k'o kɛ diɲɛ wuli ko ye c'est vrai a tɛ bɛn a ma an maliyɛn tɔn an si tɛ sɔn an ka neni yɔrɔ wɛrɛ mais an yɛrɛ fana ka mɔgɔ dɔw y'an neni yan mun bɔr'o la Jangene Antoine ne bɛ fɛ ka mun fɔ sisan parce que kuma in filɛ nin Faransi ɲɛmɔgɔw b'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ma illégitime irresponsable ne bolo fanga mun bɛ ten ne bolo ni kuma tigɛra n'o cɛ o tɛ kojugu ye ne b'a faamu ten à partir du moment k'a fɔ e ko fanga dɔ ma en place qu'il est illégitime irresponsable illégal mais n'o y'i ka ambassadeur gɛn ni Faransi yɛrɛ bɛ logique kɔnɔ o ma se kɛlɛ la o o ma se kuma na et puis Albaja ye kuma min dɔ fɔ an ko ne t'o faamu k'a fɔ ko Choguel y'a fɔ c'est vrai Choguel y'a fɔ ça c'est entre nous ici o y'an ka jamana kɔnɔna de ne bɛ sɔn ne ka dukɔnɔmɔgɔw ka ko dɔ kɛ na ale Albaja dɔ bɛ ko dɔ kɛ e ka so kɔnɔ bi i bɛ sɔn mais ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra kɛnɛma ka na k'i la fɛn bɛ bɔ a la donc maintenant à partir du moment k'a fɔ ko Faransi politique mɔgɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali kɔda dɛnɛ na parce que an y'u ka ambassadeur gɛn ne bolo an bɛ fara ɲɔgɔn kan ni tiɲɛ min bɛ fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fɔ yan mais ni mɔgɔ maliyɛnw an ka don o logique kɔnɔna la ten a sera sa o logique de kan ka don an kunna ni mɔgɔ bɔra kɔfɛ k'i bɛ s'an ma an ka kɛ kulu kelen k'i dosi i y'a faamuya mais ni an yɛrɛ dama fɛnɛ b'a fɔ k'an bɛ nin kuma sɔn ji la ne bolo an tɛmɛna nin canal kan Choguel y'a fɔ an tɛmɛn'o kan ayiwa voilà an bɛ se ka bɔ nin yɔrɔ kɔnɔna la n yɛrɛ ka fɔ faamuyali caman sɔrɔ la aw minnu bɛ k'an lamɛn sa walima aw minnu bɛ k'an filɛ sa fɛn min ye 7 sur 7 an b'o kɛnɛ de ka sibiri o sibiri ka kunnafonidilaw wele ka na jamana yɛrɛ a kunnafoniko bɛ danga jumɛn na ka se ka kuma o kan kosɛbɛ an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn bolo bi o ye Albaja Diko ye ka bɔ Kalum Info la Basaro Ayidara an b'a fɔ Jangene Jara Peace FM Sori Ibrahima Diallo Renouveau FM an bɔlen kɔ français na an bɛna mɛn na o ye CEDEAO ye o y'an yɛrɛ ta ye yan farafinna tilebinyanfan jɛkuluba don o gɛrɛntɛ min bɛ an ka bi o sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛ an bɛɛ sabu ka d'a kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ daw tugulen don a ka fɛn min kɔni ye tindili kɛ mɛ an ka kosɛbɛ Albaja min ye CEDEAO ta ye lajɛ kɛra o dongo lajɛ in kɛra Mali kan a kɛra Burkina Faso kan a kɛra Laginɛ kan ayiwa min fɔra CEDEAO fɛ o dongo a ko bɛ danga jumɛn na yalima sɔnɔgɔya bɛ ka don kow la wa yalima ko b'o cogo la de bon CEDEAO ka lajɛ in mun jɔrɔ bɛ na o kun ye ne yɛrɛ ta de yanni bɛ taa Guinée Burkina Mali ko in dɛ i komi kuma kɛra an saba de kan ne yɛrɛ kɔngɔ ma da kosɛbɛ k'o de kɔnɔ nka a bɛ n'a fɔ dama don anw ta kuma la parce que sanction ma wuli a tun bɛ ne hakili la nin sen fɛ sanction ninnu bɛna wuli fɛrɛ bɛna sɔrɔ sanction ma wuli k'o ka sababu kɛ k'an ma taga ni proposition wɛrɛ ye fɔlen in kɔfɛ donc c'est le statu quo maintenant mun ye Burkina ta ye o ye laɲini dɔw kɛ Burkina transition mɔgɔw fɛ u ka proposition kɛ wagati mun na jamana bɛ segin nka a bɛ n'a fɔ CEDEAO ye juru yoba Burkina bolo dɔn ne y'o faamu cogo di bon juru yobali parce que CEDEAO ka nin ko in bɛɛ le problème c'est quoi coup d'état mun bɛ ka kɛ c'est à dire fanga an bɛ sɔrɔsi fanga mun kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ fana ni CEDEAO de bɛ ɲɔgɔn na chaque fois ni coup d'état kɛra a bɛ fanga di coup d'état ma or CEDEAO mɔgɔw t'o fɛ maintenant bɛɛ bɛ ka bɔ tɔn kɔnɔ finalement tɔn bɛna fɛgɛya de o n'a sɔrɔ Guinée équatoriale ta kun ɲɛnabɔra sisan dɔ wɛrɛ tun bɛ bɔ fɛn sigi kɛyɔrɔ la dɔ wɛrɛ tun bɛ b'u ka jama la de o a t'u arranger Guinée Conakry sa kɛ voilà Guinée non Conakry tɛ Guinée Bissau plutôt Guinée Bissau maintenant c'est à dire ninnu ta hali anw ta CEDEAO ma girin ka juru don anw kana o i bɛ ka taale est ce que u ye an ɲangi u m'a ɲangi an ye filanan kɛ est ce que u y'a ɲangi u m'a ɲangi an yɛrɛ ye an kumakan mun di an b'o de labɔtɔ o de kama ɲangi nana olu tɛ k'i ye coup d'état kɛ dɔrɔn u b'i ɲangi u bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn e tɛ sigi kɛrɛfɛ de ka kuma donc olu bɛ taga ni ninnu fana ye ten ka sɔrɔ ka tugu kuma ɲɔgɔnya coup d'état kɛra président dɔ ye mun bɛ yen a y'a lajɛ fɛn kana sɔrɔ puis aw k'a bila o ye kuma fɔlɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ye proposition k'an ye aw bɛ élection organiser wagati jumɛn pour que an bɛ segin ka don démocratie min kɔnɔ bon o dɔrɔn de tun bɛ se k'a fɔ Burkina ɲɛna bon o ni Guinée ta Mali ta anw ta ye mun ye sisan n'anw taara ni proposition ye
parce que bɛɛ b'a dɔn élection tɛna se ka kɛ date dɔ in ma maintenant an b'a kɛ nin wagati la u ka taga ni proposition wɛrɛ mun tɛ san 5 ta in ye chronogramme je dis bien chronogramme k'a fɔ parce que fili bɛ yɔrɔ min na ko proposition tagara CEDEAO la ko de 6 mois à 5 ans or chronogramme ye mun ye de c'est-à-dire wagati tɛ délai tɛ quoi mais nin wagati la nin bɛ kɛ voté dɔrɔn tɛ o fɛn fɛn bɛ kɛ n'i ko san 5 olu tagara nin u taara ni san 5 de ka bɔ nin na ka taga nin na référendum bɛ kɛ ka bɔ nin na ka taga nin na kalata bɛ kɛ fɛn maire ta bɛ kɛ député ta bɛ kɛ o de ye chronogramme ye mais est ce que u tun y'o kɛ 6 mois la ka taga o kuma kɛ fɔlɔ maintenant fɔra k'u ka taa n'o filanan de chronogramme je dis bien chronogramme date ko tɛ jusqu'à présent o ma taga donc c'est le statu quo ayiwa Basaro CEDEAO ka lajɛ mun kɛra i y'a ye cogo di d'accord Antoine kuma dɔ la ka kan ka hakilina jigi kɛ kuma dɔw la souvent an b'a ye mɔgɔw bɛ an ka coup d'état ɲangini mɛ an kan wagati dɔ la mɔgɔw b'a lajɛ ka comparer Burkina ni Guinée ta la je crois que an ka bɔ kuma dɔ la fili kɔnɔ ani passion kɔnɔ i mana Mali coup d'état jateminɛ yanni coup d'état cɛ i m'a ye Burkina i m'a ye Guinée yanni coup d'état cɛ an ye mankan dɔ daminɛ n'o kɛra M5 mankan ye CEDEAO ministère des étrangers fɔlɔ nana Mali kɔnɔ ka na kuma ɲɔgɔnya la entre le mouvement M5 et l'État IBK a wagati la o kɔfɛ ka médiateur n'o ye Goodluck Jonathan ye k'o désigner k'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ o y'o désigner ka na kuma ɲɔgɔnya la kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o M5 kulu ye ani IBK kulu ye u ye ɲɔgɔn ye min kɛ a bɛ 2 fo ka taa se 3 ɲɔgɔn na bɔ yanni coup d'état cɛ coup d'état kɔfɛ o médiateur continuera donc o kɔrɔ bɛ mun yira c'est yanni an ka se coup d'état ma c'est-à-dire fanga dafiri ma hali n'a ma ko coup d'état fanga dafiri ma CEDEAO ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que an kana se nin ma n'o ye kuma ɲɔgɔnyaw ye nka o kɔ a kɛlen u ye jumɛn de kɛ o ye c'est-à-dire les sanctions de principe n'o ye jumɛn ye komi fanga min don a ma ta démocratie sigi la anw tɛ a reconnu c'est-à-dire a tɛ taa an ka tɔnsigiw la u y'o bɔ a la min ye a ka lasigidenw tɛ sigi an ka kɛnɛw kan n'o ye an tora o kana de la ka na filanan kɛ hali fɛn dɔw bɛ yen ni CEDEAO tun ma sɔn a ma an ka transition daminɛ la n'o ye k'a fɔ ko finitigi sɔrɔdasi tɛ kɛ président ye coup d'état filanan na u ma gɛlɛya don si kɔnɔ comme on appelle Antoine u sɔnna o bɛɛ ma u ma la ɲanki o fana kɔfɛ u ye o to yen o ka tɛmɛ maintenant balani na kɛ yɔrɔ jumɛn n'o ye kalata ko de ye je crois k'an na balan o yɔrɔ la or bi tɔ minnu bɛ yen n'o ye Burkina ni la Guinée ko b'o yɔrɔ de la a bɛ ka ɲini olu fɛ u ka calendrier électoral di u ka organew sigi fɔlɔ an ka organe bɛɛ kun sigira u ka organew sigi n'o ye gouvernement ye n'o ye SNT comme a banna Guinée cogoya min u ko sisan comme o baara banna Guinée sisan faites-nous une proposition de calendrier électoral donc ni Guinée ma o de lawaleya teliya la Guinée bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ peut-être an ka dangan an ka ɲangili bɔra o yɔrɔ de la an ka ɲangini bɔra parce que o kuma minnu fɔra an sumayara o baaraw fɛ an sumayara u ye ɲangini fɔlɔ min ta u y'o ta gouvernement ani CNT mɔgɔw de concerné o kɔfɛ comme an taara ko san 5 ka taa san 4 na u ko non ko n'u sɔnna o ma parce que n'i ye CEDEAO secrétaire général ka comment on appelle explication on va dire comme ça explication min kɛ i b'a ye o kɔnɔ ils disent quoi ko n'olu sɔnna ka san 4 fo ka taa san 5 ma qui est pratiquement mandat entier ye ko olu bɛna comment on appelle jurisprudence de créer CNT kɔnɔ jurisprudence ye jumɛn ni coup d'état na kɛ dugu wɛrɛ la fɔ a kɛra Burkina cogo la fɔ a Guinée n'olu fana o ɲɔgɔnna ɲini fo ka taa tɛmɛ o kan est-ce que ban bɛ se ka kɛ o ma wa a ko o baara ka gɛlɛn donc je crois que ko in balalen bɛ yɔrɔ min na il est temps que an ka bɔ kuma dɔ la passion kɔnɔ an b'a ye mɔgɔ b'a fɔ coup d'état embargo in a bɛ dugu wɛrɛw gɛlɛya b'olu kan gɛlɛya bɛ Côte d'Ivoire gɛlɛya bɛ Sénégal Antoine ne mago tɛ nin si la gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ je crois que o de bɛ ne concerné o de bɛ Malien concerné fɛn fɛn ni o bɛ na n'o gɛlɛya wulili ye an ka baara kɛ ka taa o sira kan maintenant ni an ka autorité n bɛ tile k'o de fɔ Antoine n'i bɛ fanga kɛrɛfɛ i tɛ fanga tiɲɛ dɔn non mɔgɔ caman bɛ fanga kɛrɛfɛ n'i ma bila a la voilà pourquoi les programmes électoraux mɔgɔ caman n'i bolo ma don a la i t'a dɔn fɛn min don i t'a tiɲɛ caman dɔn quoi ni dirigeants n'u u b'a dɔn ko embargo in kɔnɔ an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cɛ ka kuma dɔn an ka taa mais ni u b'a dɔn k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye jamanadenw ma gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka c'est-à-dire an bɛ sɛgɛn a kɔnɔ je crois que foyi kana u bila dusubaya la an ka kuma ɲɔgɔnya barika bonya walasa bɛɛ ni keleya ni sabati bɛ se ka na cogoya min na ayiwa Janginɛ Jara
min ye CEDEAO ka lajɛ ye a kɔni kɛra Mali ni Laginɛ ni Burukina kuma kɛra o kan hali n'a sɔrɔ Mali ta fanba ma bɔ a kɔnɔ sabu an ka ɲangini b'u nɔ na Burukina ta fana Basɔrɔ y'a fɔ ko an fana ta kuma se ni hakɛ ma Burukina bɛ o danga la sabu maa caman k'i yɛrɛ ɲininka ko min kɛra Mali la ko mun ma kɛ Burukina nka tile kelen ko tɛ sirako de don a y'a ka bɔ dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka don dɔ kɔnɔ e ye CEDEAO ka lajɛ ye cogo jumɛn na bon Basɔrɔ ni Alibaja u ye kuma min fɔ o yɔrɔ la o ye tiɲɛ ye parce que fanga sugu kɛlen an fɛ yan fanga d'Afrique kɔfɛ u ma girin ka ɲangiliw ta k'an sɛgɛrɛ fɛn min ye u ka lajɛw kɛnɛ kan an kɔni ko sigiyɔrɔ kɔni kun tɛ bilen o baaraw kɛra ko nana dɔɔni dɔɔni voilà kow bɛ na dɔɔni dɔɔni a nɔ kan mais hali n'a sɔrɔ kow bɛ na dɔɔni dɔɔni a nɔ kan ni dantɛmɛ walew b'a la mun tɛ sɛbɛnw na n'olu bɛ kɛ mɔgɔ la donc u b'o baaraw kɛ maintenant Basɔrɔ ye kuma dɔ fɔ CEDEAO tɛ solution di mɔgɔ ma koyi CEDEAO ma solution ma deli ka sɔrɔ o bolo parce que doni kelen mun kama mais an ka sigi kɔfɛ dɔɔni a fɔra ko u ni M5 ka gɛlɛya CEDEAO nana mun ni IBK ka fanga ni ɲɔgɔn cɛ ala ka ɲinɛ a la donc u ye fɛn fɛn fɔ IBK yɛrɛ tun tɛ se k'a si lawaleya k'a fɔ ko ka kalata dɔ dilan wasaden minnu bɛ yen n'olu circoncision bɛ yen ni contestation b'olu la ko ka fɛn kɛ Mali sariya sunba tɛ o t'an ka sariya sunba donc o kɛra balan ye donc ce qui dit fɛn kulu de don kulu min ni solution t'a bolo solution t'a bolo ne ka faamu na dɛ parce que solution t'a bolo mun na hali ni an ta tɛ Guinée an ta tɛ Burkina ko la mais an n'u bɛ sira dancɛw bɔ mais n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko fanga sugu kɛra Guinée CEDEAO ka médiateur bila ko k'u t'a fɛ u mago t'a la mais fɛn ma bɔ a la hali bi bi in na Guinée bɛ ka taa ten hali n'a sɔrɔ don n'a nataw la u bɛna sanction fana d'u kan parce que an ta fana ma kɛ yɔrɔnin kelen o yɔrɔ ye tiɲɛ an k'o fɔ a la mais sanction min ni a b'an kunna bi bi in na k'a fɔ ko CEDEAO tɛ ka faamu sɔrɔ a la CEDEAO y'a faamu koyi n'i bɛ mun faamu CEDEAO bɛ ci de la CEDEAO bɛ ci de la dɛ parce que a bɛ ci la cogo min a bɛ jɔn ka ci la a bɛ jɔn ka ci la CEDEAO bɛ minnu ka ci la minnu y'a fɔ ko u bɛ Mali ko sanction bɛna da Mali kan o minnu ye jɔnw ye o jamanaw bɛ yen i y'a fɔ Antoine donc maintenant n'i ko n k'a fɔ o tɛ dɔrɔn ye Faransi de ye ne bɛ segin an kɔ kabini muso y'a fɔ Florence Parly y'a fɔ Dakar forum senfɛ ko CEDEAO bɛ Mali sanctionner et puis sanction min nana ta ka da n kan a tɛ CEDEAO sɛbɛn fan si k'an ka nafolo k'a gɛrɛntɛ k'an tɛ maga a la ni ɲangini min dara kan ni o tɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ yalima Mali fana bɛ se ka damakasi sɛbɛn don o ko la wa k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ o damakasi sɛbɛn a fɔra ko ɲɛmɔgɔ k'o baara de kɛ n'o baara de kɛra o la ne y'a fɔ bi bi in na an bɛ sigi diɲɛ min kɔnɔ n'i sigi k'i tɛ kuma u b'a k'i ɲɛ kan donc maintenant an ka ɲɛmɔgɔ de bɛ wuli ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sanction in a ma fɔ ko CEDEAO ka ɲangini ni ɲangini fɛn fɛn dar'i kan n'o bɛ sɛbɛn na Antoine i bɛ sɔn o ma parce que i y'i traité i y'a ratifié o kan donc maintenant mun tɛ sɛbɛn na k'o da i kan o de ye jɔnmaya ye o de y'a ye u bɛ cidenya la o de b'a jira k'u bɛ tɔn sariya ka se ka sɔn man kan min tɛ tɔn sariya kɔnɔ mun tɛ tɔn sariya kɔnɔ o de ye dantɛmɛ wale ye donc o la ne ko CEDEAO tɛ solution ye solution t'a bolo mais bi bi in na Basɔrɔ ye kuma min fɔ ɲɛmɔgɔw fana de kan k'a lajɛ tiɲɛna k'a fɔ ko sanction ko gɛlɛya t'a la gɛlɛya b'a la dɛ ni mɔgɔ min ko ko gɛlɛya t'a la o ye nkalon de ye gɛlɛya b'a la parce que hali CEDEAO yɛrɛ ka sanction ma taa yɔrɔ jan an ye dɔ farala fɛnw sɔngɔ kan k'a sɔrɔ o b'olu yɛrɛ bolo u ka magasinw kɔnɔ o tɛ CEDEAO yɛrɛ olu yɛrɛ ka sanction ye donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn CEDEAO ta an ka se ka bɔ a kɔnɔ chronogramme ko kuma de fɔra mun ka ɲi ɲɛmɔgɔ b'a dɔn kalata bɛ se ka kɛ mun na kalata jɛlen o bɛ se ka kɛ mun na parce que CEDEAO yɛrɛ b'a yɛrɛ sɔsɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko CEDEAO ye réforme ɲini an ka fanga fɛ fanga kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ala ka ɲinɛ a la k'a fɔ ko halisa o réforme kelen ma k'o la e ko an ka taa kalata la o kan kan ni kalata kɛra o kan kan ni fanga sugu wɛrɛ kɛra ala k'an kisi hali ni m'a fɔ ala k'an kisi parce que a bɛɛ bɛ taa laban o fanga sugu kelen de la o e yɛrɛ bolo jeli min bɛ yen n'o ma jɔsi ka ban pewu ko kɛnɛya mais jeli ma jɔsi ka ban e yɛrɛ fura min fɔ k'o bɛ se ka jeli basi o fura yɛrɛ ma kɛ jeli yɛrɛ la e ko o jeli ko ka gɛnɛgɛnɛ furakɛ k'a sɔrɔ jeli furakɛ gɛnɛgɛnɛ furakɛ ka sɔrɔ i ma jeli furakɛ voilà mais kuma dɔ la waati kurunin seconde damadɔ non il faut que Jakinɛ k'a faamu ko min ni o ye bɛn ye an ka bɛn ko dɔ kan o bɛ primer sariyaw kan a ko sisan k'a fɔ ko kalata min kɛra ni CEDEAO nana ka na proposition kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ yɔrɔ min na an ka segin o kalata in kan il suffit que maliyɛnw bɛɛ tun ka sɔn o ma a tun bɛ se ka lawaleya hali ni an ka sariya sunba ma c'est à dire les accords de presse bɛɛ ka bɛn ko min kan ça u bɛ sariya sanfɛ donc ni bɛɛ ka bɛn ko min kan o sariya o de sariya sanfɛ o de la o kɔrɔ ko CEDEAO ye bɛnkan de kɛ an kɔ kan k'an ka wariw datugu ka fɛnw minɛ an na Basɔrɔ ni n'an fɛ an ka b'o la sariya n'an ye sɛbɛn minnu bila an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sɛbɛn an k'o labato ne bolo o de bɛ sous région o de b'an yɛrɛ la Jangile anw yɛrɛ de tɛ sariya kɔnɔ fɔlɔ bon n'an tɛ sariya Sori Birama Jalo
CEDEAO kuma bena wakati bena Sori Birima Diallo bismillah Albadia Mali CEDEAO ye fɛn ni Mali fɛ n'a bɔra kalafili na a fɛn kelen tɛ ni Mali autorités ma kɛ bismillah que cela soit clair et net ka dɔn aw nana san 8 san 10 aw bɛ jamana min kɔnɔ min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a kalama diya bɛɛ b'a kalama aw ye joni John, France. Toujours la France. Mais c'est là où non, c'est là où c'est la France. Je reviens maintenant. Je veux rebondir sur ces propos-là. Parce que, en Canada, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas respecté nos engagements, toutes ces difficultés-là aujourd'hui, c'est lié au fait qu'on n'a pas organisé les élections à la date du 27 février. Pourquoi tous ces kilos de sanctions contre nous? Parce que Mogodoba Kofé, nous sommes Français. Français devait CEDEAO Kofé. La CEDEAO a failli à ses missions. Je vous renvoie à Bassaro et Albadia à la lecture des objectifs et missions de la CEDEAO. Gléa fan fait Mali Kambi. A Kelen Takono. CEDEAO Kassereuna. Koni Kanga Malila. A Bekra violation n'était qu'à manipulation. Ni Kokera Mogola. Mima Kesserekono. Wajibi de Kadimiou. Parce que français de vacances toutes les difficultés aujourd'hui ko la de sharia kono e fana ka damakasi bi se ka kɛ mun ye ka hakɛ kɔnɔ non attends non i b'a kɛ to i b'a kɛ to Antoine bɛ ka kuma bolo quoi mun ka Antoine m'a fɛ ka min fɔ ni yɔrɔ la an ka kow la tilen quoi c'est-à-dire ni injustice bɛ ka k'i la tu es en train de crier sur tous les toits n'a ma se qu'à réparer mais prends tes responsabilités aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire là c'est prendre nos responsabilités. La France est derrière la CEDEAO. France, tu sais qu'à sanction ta Burkina Faso. Et d'ailleurs, abadon na sanction ta ka sura si to munun be an fe ya. Munun kan ka ta tele ya rekono. Dumuni abete manisira mi ka ta duma budon. Kele flana an ka to ambargo ngono. An ka segen kun Malika hera o de borte flan o de tlen borte flani. Mais mi fina. On a compris que les terroristes aujourd'hui, le peu de terroristes et de djihadistes que la France a infiltré au Mali, le peu qui reste là ont de la peine à s'approvisionner en carburant. Donc, embargo effet positif de flé. Anga to kono. Hera ben de kono. Anga muyu wakati na leuna. Timona ambe beraso. Ni chaide. Albaja anga to ngono wati sibokoro ko na. Seconde mado amanga kuma ko sabanata. Aywa minye kunungo marafatugo ya mafo mako mouvement armé ou benga sebe mbora Algérie en 2015 la. Ibaro ka fo gela chama balanga kosa ina ubora Italie jamana ka. Aywa kata kuma nyuwa do ke AI touriste seconde mado wati kon baraka ba. Bon, groupe armé ou tagara rencontre mun kɛ de kɔni ne hakili sigira parce que a fɔra ne ɲɛna ko colonel Wage yɛrɛ kun b'a kɛnɛ bon o kɔni o ne hakili parce que o b'a yira a bɛ se ka kɛ hɛrɛ sɔrɔ sira ye wa bon tant que n'i m'a dɔn a kɛra mun kɛ i tɛ se ka parce que Mali problème y'o de ye accord bɛ kɛ jamanadenw t'a kalama maa si t'a kalama a bɛ kɛ i b'a fɔ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ de n'a tiɲɛna de an bɛ bɔ a kalama hali bi an bɛ ka France ka accord ko kuma mun fɔ parce que an kun t'a kalama sisan ni mɔgɔw bɔra a kalama maintenant u taara fɛn in mun signé en tout cas ne kɔni m'a document ye comme an kunnafoni di dama minnu y'a sɔrɔ o bɛna kɛ don na natɔ kuma fana ye mais ce qui est sûr n'a fɔra ka ban ko gouvernement tun b'a kɛnɛ kan u bɛ hakili sigi di mɔgɔ ma mais ne bɛ mun ɲini u fɛ dɔrɔn c'est-à-dire maintenant que ces gens sont en position de faiblesse il faut pas que ku précipiter ka taga do fɛn dɔ la mun tɛ Mali arranger mun tɛ jamana arranger ka giri ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔ accord nin daminɛna wagati u taara Alger sisan u bɛ ka taa Rome mais sisan non puisque nous sommes en position de force ils ont la possibilité et ils ont le devoir de paraffer un accord qui arrange le Mali surtout mun tɛna ni c'est-à-dire j'aime de partition tɛ mun kɔnɔ n'u y'a kɛ nin wagati in na a bɛ sɔn ka gɛlɛya u bolo dɛ Basaro seconde damadɔ yani an ka taa Alger an kun taara mununu Maroc fɔlɔ bismillah voilà an taara Maroc fana i taara ta in don Antoine je crois que an ka kuma dɔ la an ka bɔ passion kɔnɔ je crois que ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka gɛlɛya las'i ma cɛ Farasi Basaro ala kama a ye bɔ kɔnɔ sa sori ne ka kuma kɔnɔ ma Rome an bɛ Rome ta in na Italie lajɛ min kɛra Italie lajɛ min kɛra Italie a kana kuma ni mɔgɔ hakilina ye il est important que jamana in kɔnɔ Antoine an ka ɲɔgɔn lamɛn fɔlɔ yani an ka jaabili kɛ ka mɔgɔ jaabi ni bisigali je crois que o de ye ko in gɛlɛya caman ye quoi c'est donna ko Antoine k'e bɛ ka transition défend ne t'e lamɛn tuguni quoi e mana kuma fɔ dɔrɔn ne bi Italie lajɛ cogo di j'arrive ça Basaro waati la bɛ ka taa Italie lajɛ cogo di Antoine Italie lajɛ bisimila nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye
je crois que ni ma fili ni sabana ɲɔgɔnna ye parce que lajɛ kun fɔlɔ la an ka gouvernement kuma wele o kɛnɛw kan fo wage ye sɛbɛn dɔ kɛ sɛbɛn min a b'a ka dusuma kasi yira k'a yira ko min bɛ ka kɛ a ma jɛnɛ ye Mali ma jɛnɛ ye groupe armé yɛrɛ kun y'a ɲini o waatiw la ko ni comment on appelle min y'an ka accord cadre ninnu n'an bɛ sigi ka kuma k'olu ti o kɛnɛ na ko fo wage ka bɔ ministère a bɛ se ka kɛ bɔda ɲumanya ma wa exactement donc o de kɔfɛ je crois que ni lajɛ filanan ye wage bɛ a yɛrɛ sɔrɔ min na ni hakiliw ma ɲagami dɔɔni donc ne bolo du moment que gouvernement bɛ accord in kɔnɔ n ye min ye tile fila in na o ye jumɛn ye k'a fɔ ko min y'a ni groupe armé ninnu ka kuma ye ça y est a kuma lasigiw bɛɛ la jamana n'o ye an ka gouvernement ye o de b'a ɲɛmɔgɔya ta a ɲɔgɔnyew bɛɛ senfɛ o de b'a ɲɛmɔgɔya ta or ni ɲɛmɔgɔ b'i bolo a b'a to i hakilina ye min i ka se k'olu défend ni ka olu lawaleya donc pour moi c'est encore une bonne chose c'est-à-dire sigikafɔ fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛlɛ bali n'a bɛ se ka furugufurugu bali ne bolo o bɛɛ de ka ɲi l'intérêt min ka gɛlɛn o ye jamanadenw ka hakɛ o ka sabati bisimila Jangene Jara waati kɔni banna pewu sa ne b'a faamu cogo min na ne bolo accord ko ye an ka bɔ ninnu kɔnɔ an ka bɔ accord ninnu kɔnɔ mun ka ɲi jamana ma an ka n'o kɛ jamana kɔnɔ plan d'action dɔ ka kɛ dɔrɔn du développement u bɛ o kuma minnu fɔ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ mais kuma bɛɛ ka taa an sigi sɛbɛn tiɲɛna ne to olu ko ninnu na bilen o faamuna sɔrɔ Ibrahima Diallo hali ni ɲɛmɔgɔ tulo b'a la ne bolo ka i bolo bila sɛbɛn Alibaja min fɔ a ma se an ka n'a lajɛ yɛrɛ lajɛli ko tɛ nin na caman kɛra accord si in na an tɛna sigi accord si in na donc fɛn dɔ ka kɛ dɔrɔn an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun na siɲɛ kelen une bonne fois pour toutes accord d'Alger accord ni sisi a cayara quoi d'accord Antoine sigikafɔ kɔni o ye damu ye n'a bɛ kɛ jamana kan a ka ca Ala fɛ gɛlɛyaw fura bɛ sɔrɔ a la mais an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ Faransi la an bɛ Italie Faransi de bɛ nin bɛɛ labɛn Antoine Faransi de bɛ nin bɛɛ labɛn et puis ni Faransi b'i kɛlɛ lajɛ kɛra Italie an ka fɔ ka sori bɔ n'o ye non lajɛ nin kun dɔ de b'a kɔfɛ k'a ko bɛɛ labɛn Antoine ne tɛ lajɛ min kɛra Italie y'a ko ye cogo di ne y'a ye cogo min na Mali k'i yɛrɛ kɔlɔsi parce que n'u bɛ janfa kɛ k'i kɛlɛ u bɛ i yɛrɛ mɔgɔ i ka mɔgɔ dɔw de labɛn i kama k'i kɛlɛ bisimila Ala sigi sago ayiwa sago tigi Ala ye sori Ibrahima Diallo an bɛ bɔ n'o kuma ye min ye anw filɛbaw ni anw lamɛnbaw ye waati a korona kosɛbɛ ɲa dɔn k'a fɔ jamana kuma don a bɛɛ lajɛlen bɛ bila o minɛn de kɔnɔ 7/7 bi o kun bɛ caya maa wele minnu tun b'an bolo o ye Alibaja Diko ka bɔ Kalum FM na Basaro Ayidara ka bɔ Amapula Jangene Jara Peace FM sori Ibrahima Diallo ka bɔ Renouveau FM na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ korona an bɛ taa technicien fa fɛ fɛn min ye Ousmane Togo ye ka foli lasa ma ka se Fuseni Dawma ani Dramane Kɔnɛ ayiwa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye Basaro Alibaja Jangene ani sori ayiwa an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna ma Ala ka segin ni Isa ɲuman ye amina rabi Isa Kaba ale min sigiyɔrɔ ye nin ye ne ale nɔna bila bi an bɛ dugawu fana k'a ye ayiwa ko fɛn min ye taa ni ka segin ye Ala k'olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni Ala sɔnna ma sibiri wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in fana kan yan min ye kunnafoni wɛrɛw ka Maliko don an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ko bɛɛ kelen kelen k'i wasa don i yɛrɛ la sabu ka da ka diɲɛ fa bɛɛ ko ye don o don ko ye sema kɛ maa don min o n'a fɔ nin kun ye bi ta ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Renouveau FM